pinili, ingon man sa mga dili pinili. Sa mga tinuli, ingon man sa mga walay tuli. Tanan. Gitanyagan. Aron makabaton sa kaluwasan. Unsa ang ato ang response? We need to do the task. Ato buhaton ang ipabuhat ni Kristo. Mao to na mutahan ako ninyo ganiya. Kabalo ba tang muwali? Yes, kabalo tang muwali. Because ang pagwali dili na sa pulpito, pwede sa dalan, pwede sa eskwelahan, pwede sa trabaho, pwede sa tanan. Basta with love. With love. Doon na kay kalinaw, doon na kay kalipay. O na wegsoon. So, gikinanglan na to, dili taguan ang pulong sa Ginoo. So, atong isulti, una sa atong kaugalingon. Kay basi gaduha-duha pa ta sa pagkabanhaw ni Kristo. At ato i-address una sa atong kaugalingon. Dili ta pwede mo sulti kung wala pa natong i-address sa atong kaugalingon. Di ka kasulti sa imong classmate kung wala pa rin mo na-address sa imong kaugalingon, sa imong katrabaho. Una gid sa imong kaugalingon ha, sa imong partner. Sunod, next, sa imong mga anak, next, sa imong katrabaho. Next, bisan pa sa imong kaaway, imo isulti ang pagkamaayo, ang pulong sa Ginoo. Ang pulong na imong Dios o ang Dios uban kanato. Ang pulong na imong unod, ang unod na imuang Dios uban kanato. Ano na imo na si Kristo, na imo siyang pulong, na imo siyang unod kutong kay sama siya nato nga tawo. O siya na imo Dios sa ato ang kinabuhi. Mao na ang pulong sa Dios. Maigsoon alang sa ato ang conclusion. Hallelujah. Ang bagong tugon nagpamatuod nga sa samang lawas si Hesus Kristo gilubong gibanhaw sa ikatulo ka adlaw ngadto sa mahimayaong kahimtang. Next, kini nahitabo aron matuman na ang kaluwasan, ang kasulatan. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpahayag sa iyang pagka-Dios, nagpasalig kanato sa iyang pagdawat kanato. Nagpamatuod sa iyang kadaugan batok sa kamatayon ug sa mga gahom sa kangitngit. Naghatag kanato og buhing paglaom ug kadaugan batok sa kamatayon ug naggarantiya sa atong umaabot nga pagkabanhaw. Ang bagong tugon nagsaad nga sa umaabot nga mga Kristohanon mabanhaw usab gikan sa mga patay ug makadawat og bag-ong lawas sama kang Kristo. Sa pagkatinuod sa diha ang usa ka tawo mahimong Kristohanon, siya nakasinati na sa pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Nan, kung kita Kristohanon na, nakasinati na kita sa pagkabanhaw, pinaagi sa bag-ong kinabuhi. Sa to pa ang hugaw na itong pagkinabuhi kaniadto tungkol kay Kristo hanon naman ta. Ang kinabuhi nato sama na ni Kristo. Ayaw patawag nga Kristo hanon ka kung wala nimo gikinabuhi ang kinabuhi ni Kristo. Mao na ay word na Kristo hanon tungkol kay si Kristo mauna ang ato ang kinabuhi. Muna kupti ang grabing pailog. Kupti ang grabing pagpugong. Kupti kanunay. Kinahanglan grabe ka magpugong kay ana ang pagpugong ni Kristo sa iyang pagkamatay dito sa krus. Grabe gipugngan jud niya maayo. So kinahanglan ta dili dali nga masuko. Dali nga masultihan kita, dali pud ta makabalos. Kuptan nato tungod kay kita Kristohanon. Bag-o na ta, bag-o na ang atong pagkinabuhi. Dili na kaniadto mawala pa ta kang Kristo.
Next, ingon siya, ang gahom sa pagkabanhaw anaa karon bisan sa atong mortal nga mga lawas sa katapusan nga adlaw ang dili Kristohanon pagabanhawon usab apan ngadto sa paghukom. Wala wait soon. Ato idungo ang atong ulo. Hallelujah. Dalay ko na itong buhay nga Diyos mga igsoon. So this time, ato na sa ato ang paghalad sa itong buhay nga Diyos. Sa itong paghatag, kinahanglan kini nga. Ato na'y kalipay sa atong kasing-kasing kung kita mo hatag. O walay pagbabulbol ang atong paghatag. Let us give what is for the Lord. Uban sa kalipay. Kung yang iyong talan sa pagpanindog. Samtang kita maghahalad sa ato ang mga halad at ang awito ng awit nga naguluhan. Lord, here's my offer. I don't need riches, I don't seek fame. All I need is to believe in your name. All my that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Here's my offering. It's more than just these all my sins. It's my Here's my offering. It's more than just this soul I sing. It's my think about the day I saved because of grace. Atong tapuson ato ang pagsimba niini nga adlaw akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. And as we end this worship, let us sing the closing song with all of our hearts. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.
Ginoong Dios nga labing kamahanan. Padayon ka namong gibayaw Ginoong Dios sa mga pagdayon o mga pagsimba. Doon kay ang pagsimba Ginoo sa kanakong pribiliyo na imuha Ginoo nga gibugbo sa matag usa-usa. Salamat Lord sa awhag sa panagiusa Ginoo nga diin among Ginoo nga nahatag among panahon diha kanimo. Ug ang matag usa-usa Ginoong Dios imong nakita ang ilang mga kasing-kasing ilang mga panginahanglan sa ilang pagduol diha kanimo o Dios. Nagsaad ka na dili mo sila masaktan o dili mo sila biyaan ni dili mo sila isahikuay Ginoo. Salamat na sa among pagpamauli sa matag usa-usa ang imuhang presensya Ginoo among pagkabalunon bisan pa ang mga pulong among nadunggan karon magrima sa matag kasing-kasing gikan sa mga kabataan batanon o kanamong mga hamtong babae o lalaki. Salamat Lord may momigdadon sa dapit among pag-aadtuan labi na ang imuhang husgan nga presensya Ginoo magauban sa matag usa-usa kanamo sa among pagikan hangtod sa among pag-abot sa dapit kapabulian sa among mga kaigsuonan sa pagtuo. Padayon ka nga magauban kanila Ginoong Dios ang imong protection Ginoo. Ikaw ang Dios mag-aalad sa imong gahom ngadto kanila ug bisan pa Ginoong Dios ang imong direction labaw sa tanan ang imong provision sa ilang